my class with me, Miss Rini Aprianti. Today, we will learn about obligation or necessity. Let's check it out. Well, we are going to learn about necessity or obligation. Obligation or necessity is keharusan. We can use obligation or necessity to tell even in present, continuous, or perfect. Okay, one of model auxiliary that we can use to tell necessity is should. We can use should if you want to say something in the right thing to do and expect something to happen, or we can call it as advice, expectation, or recommendation. The form is subject plus should plus verb one. Jadi kita bisa menggunakan rumus subject plus should plus verb one jika kita ingin mengatakan sesuatu yang benar untuk dilakukan ataupun mengharapkan sesuatu untuk terjadi. Dengan kata lain, kita bisa menggunakan rumus subject plus should plus verb one untuk mengatakan saran, ekspektasi, ataupun rekomendasi. Yang kedua, you can use should if you see something is not right and you think something else is the right to be doing. Or you can use should to criticize present mistake. The form is subject plus should plus be or subject plus should plus be plus verb ing. Nah, di sini kita menggunakan rumus continuous. Kapan kita menggunakan rumus should plus continuous? Ketika kita ingin mengkritik kesalahan yang terjadi di masa sekarang ini. Ya. Kemudian yang ketiga, kita bisa menggunakan should apabila if you want to say something could be the right thing to do in the past or criticizing past mistake or saying regret. The form is subject plus should plus have plus verb 3. Kita bisa menggunakan should plus perfect ketika kita ingin mengkritik kesalahan yang terjadi di masa lampau ataupun mengatakan suatu penyesalan. Diingat ya. Jadi kita bisa menggunakan rumus yang pertama apabila kita ingin mengatakan keharusan. Keharusannya itu dalam bentuk saran, ekspektasi ataupun rekomendasi. Kemudian di sini keharusan di sini yang kedua kita menggunakan keharusan should plus continuous ketika kita ingin mengkritik kesalahan di masa sekarang. Yang ketiga, kita bisa menggunakan rumus should plus perfect apabila kita ingin mengkritik kesalahan di masa lampau ataupun mengatakan suatu penyesalan. Next, we can see the example. The number of homeless people in this country is increasing. The government should do more to help them. You look so pale. You should get some rest. Well, these examples, you can see the form is subject plus should plus verb one. Oke, di sini kita menggunakan should plus verb one karena kita ingin mengatakan sesuatu hal yang baik untuk dilakukan. Ya, ataupun di sini kita menggunakan kalimat saran, menyarankan. Oke, next. She has been studying day and night. She should do well on the final examination. Nah, kita di sini menggunakan rumus subject plus should plus verb one, ya, karena di sini speakernya ingin mengharapkan sesuatu untuk terjadi. Kenapa speakernya mengharapkan sesuatu untuk terjadi? Karena dia di sini sudah belajar siang dan malam sehingga dia berharap ya bahwa dia bisa mengerjakan soal final examination itu dengan baik. Next, look, the motorcyclist isn't wearing a helmet. Streets are really dangerous. She should be wearing it. It is raining a lot. You should be driving more carefully. Well, in these examples, we use form subject plus be plus verb ing, atau dengan kata lain di sini kita menggunakan rumus subject plus continuous karena kita
di sini ingin mengatakan ya sesuatu yang dilakukan ini adalah tidak benar. Ya. Dan kita berpikir bahwa ada sesuatu lain yang seharusnya bisa dilakukan ataupun ya bisa dikatakan untuk mengkritik kesalahan di masa sekarang ini. Dari mana kalian bisa mengetahui bahwa ini masa sekarang ini? Bisa dilihat di sini to be-nya adalah is dan are ya dalam bentuk present. Makanya di sini kita menggunakan rumus should plus continuous. Next. Okay, my cousin should be here right now, but maybe there is traffic congestion, so he can't be here on time. Oke, di sini kita menggunakan rumus should plus be karena ya di sini speakernya berharap bahwa sepupunya bisa tiba sekarang, tetapi faktanya dia tidak ada di sini karena mungkin ada macet di sana. Next. Yesterday, I was drenched to the skin in the pouring rain. I should have brought an umbrella. I should have had breakfast this morning, but I went to hurry. Nah, di sini bisa dilihat ya kata kerja kedua yang digunakan dan contoh yang pertama ada time signal yesterday yang artinya adalah kemarin. Nah, di sini ya kejadiannya ini terjadi di masa lampau sehingga kita menggunakan rumus yang ketiga, subject plus should plus perfect. Nah, di sini the speaker didn't do it, but it would have been the right thing to do in the past. Nah, di sini dia speaker ini mengatakan suatu penyesalan. Ya. Okay. This is exercise. You can fill in the blank by using verb in the brackets. Yeah. For example, number 1, you have a math test after the break. You blah 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 all the questions well. Jadi kamu mempunyai ujian matematika setelah istirahat. Kamu titik-titik menjawab semua pertanyaan dengan baik. Maka di sini kira-kira menggunakan yes. You should answer. Kita di sini menggunakan should plus verb 1. Next, number 2. The speed limit is 40 km per hour, but Perdana is driving at 80. Tommy, he blah 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 drive at 40. Oke, jadi kita kira-kira di sini apa jawabannya? Yes. Subject plus should plus be plus verb ing di sini ya kita menggunakan rumus should plus continuous karena ya mengatakan ada hal yang lebih baik untuk dilakukan ataupun di sini mengkritik si Perdana bahwa seharusnya berkendara di jalan itu adalah kecepatannya 40 km per jam. Okay, next number 3, the weather blah 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 be nice over the weekend. Okay, the answer is should be nice. Di sini tidak ada kata kerja, yang ada hanya kata sifat. Maka kita menggunakan rumus subject plus should plus be. Next, number 4, I am feeling sick. I blah 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 have breakfast this morning. Nah, di sini kita bisa lihat tensesnya adalah past tense this morning, tadi pagi. Saya merasa sakit ya. Karena saya merasa sakit. Saya seharusnya sarapan tadi pagi. Maka di sini kita menggunakan rumus subject plus should plus have plus verb 3. So the answer is I should have had breakfast this morning. Well, I think that's all for today. Just wait and see for the next video. Bye bye.